Bismillah. Tidak bisa dah galak-galak mengaji. Tidak udah pendek. Apa contoh? Siapa? Cumi danga kok iyo udah pandai kita pergi ke pasar malam itu. Alhamdulillah. Minas. Bodoh jika. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ba. Ta. Muna dikutu Allah dan nak dikutu Allah dan nak dikutu Allah. Ta. Baik kau cari Atta. Sendiri kalau ada. Kau apa? Atta kau apa nak?